Afriki dinu wilila kayewa sinayala dorojanta mala yalla yalla ani fenyini ni ma fensoro ina fenye follow onye be bismillah koronyala jatiki yalla atamana kamedo indafe si utakauku jatiki ya teofeya Afriki denun kola sekina koluye wala so sumade ni yenye Afriki denu yame ko deme ba doneme kanyeshi woluma ede Destination Africa, corruption, destination Africa, gouvernance ensablée d'Africa, les guerres et génocide Africa. United Nations aussi a décidé dans son programme de développer Africa, diminuer sa pauvreté, sa pandémie du sida, diminuer le décès de ses enfants, diminuer tout ce qu'elle doit, toi, maman. Africa. Aider. C'est aider Africa.